मुक्ति पाई पसर मंदिर से पर्यंत मु अपेक्षा कर रही किए दुशासन ए बंधु की हम अत्यंत काहिनी आसी छवा जस्तो भाई उगमी कस जीवन विषय को अस्तिव राजसभा मध्ये राजसभा मध्ये राजसभा मध्ये हे राजसभा मध्ये तो काहिनी जीवी दुशासन यार कान चलनासे ಎಷ್ಟು ಫಲಿತವಿದ್ದಸೆ ಜೀವಾಂಬು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ರಾಜ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ತೆಬೆ ತೆಬೆ ಚಾಲತಿ ಫಸರ ಮೋಸರ
महाराजुपति हस्तिनाधिपति महामानी राजा दुर्योधन ओ चलिले फुटे स्कंद देशे विराजिता विष्णु प्रिया देवी पद्मा
মহামানী মানব গোবিন্দ রাজা দুর্যোধনের পরামর্শদাতা দুঃসাহসেন এই অসম্মানস্ত কিন্তু তোমার নুপুরা ধনিয়া বসন্ত সুমির বহুছি আদি করিতে বাসা জাগাতি বসন্ত সুমির বহুছি আদি করিতে বাসা জাগাতি ওকে বজা বজা ওকে বজা বজা Oh,
나타납니다. 어서 법이래. 아름도 아름도 제벌이 저 목살에 차고 아이고 부수고 우태나 어털에
কিন্তু অবচ্ছাদের দুর্যোধন সকলে তোরা কুড়ে অক্ষয়কারী কারা ছিল দিগন্ত প্রদর্শন করেছি সামর্থ্য বলছি সেই সকলের রক্ত অপেক্ষা করে পিতা আনন্দ আকাশ পুত্র সকলে যেপরি তোমার অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন সকলে বঞ্চিত হওয়া পর্যন্ত তোমাকে কৌশি চিন্তা করবার পাই করিব নাই